بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شکاری آیا۔ ایک شکاری اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اس نے سلام پیش کیا حضور کی بارگاہ میں اور پھر عرض کی، یا رسول اللہ میں جنگل سے آیا، یا رسول اللہ میں جنگل سے آ رہا ہوں اور میں نے مجھے ایک ہرنی کا بچہ شکار کرتے ہوئے ملا۔ یا رسول اللہ یہ ہرنی کا بچہ مجھے ملا تو میں نے سوچا کہ بارگاہ رسالت میں سے پیش کر دیا جائے۔ سمجھ میں آ رہا نا آپ لوگوں کے؟ شکاری ہنٹر جی، تو ہرنی کا بچہ وہ شکاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اس نے پیش کر دیا۔ اتنے میں نا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ کھیلتے کھیلتے حضرت امام حسن بھی آ گئے۔ توجہ رکھیں آپ لوگ، امام حسن آ گئے بارگاہ رسالت میں، حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نانا جان کے پاس ایک چھوٹا سا ہرنی کا بچہ ہے۔ ہرنی کا بچہ حضور کی بارگاہ میں ہے تو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کے بچے کو حضرت امام حسن کو دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسن کو وہ ہرنی کا بچہ دیا۔ حضرت امام حسن اس ہرنی کے بچے کو لے کر نا چلے گئے، کھیلنے لگے اس ہرنی کے بچے کے ساتھ۔ حضرت امام حسن حسین نے دیکھا ہرنی کا بچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ حضرت امام حسین نے اس کو دیکھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت امام حسین نے پوچھا، اے برادر معظم، میرے بڑے بھائی، یہ ہرنی کا بچہ آپ کہاں سے لائے، کس نے دیا ہے آپ کو؟ تو حضرت امام حسن نے کہا، حسین یہ مجھے نانا جان نے دیا ہے، یہ بچہ ہرنی کا میں نانا جان کے پاس سے لے کر آیا ہوں، نانا جان نے مجھے دیا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تو پھر میں بھی نانا جان سے ہرنی کا بچہ لینے جا رہا ہوں، میں بھی نانا جان سے ہرنی کا بچہ لینے جا رہا ہوں۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے کا کوئی گھر میں دو بچے ہو تو بڑے بچے کو یا چھوٹے بچے کو کوئی بھی چیز ایک جیسا کھلونا چاہیے، ایک جیسا ڈریس چاہیے، انہیں چاکلیٹ لایا تو چاکلیٹ بھی ویسی چاہیے، ہے نا، ایک جیسا چاہیے، ورنہ نہیں دو گے تو جھگڑا ہوتا ہے۔ اس بڑے بچے کو آپ نے ایک کھلونا لایا گھر میں کوئی اس کے لیے، تو اسی طریقے کا اسی ڈیزائن کا کھلونا اسے بھی چاہیے، ورنہ ضد کر جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ حضرت امام حسین، بات لمبی ہو رہی، ماں حضرت امام حسین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، نانا جان آپ نے بڑے بھائی حسن کو بچہ دیا، ہرنی کا بچہ، نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ اللہ اکبر، کہا کہ مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے نواسے طلب کر رہے ہرنی کے بچے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے نواسے حسین، یہ کوئی بازارو چیز تو نہیں کہ بازار سے خرید کر تم کو دے دی جائے، بازار سے خرید کر تم کو دے دی جائے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب کے لیے کوئی امپوسیبل نہیں تھا، کوئی بھی امپوسیبل نہیں تھا۔ ایکچولی کیا ہوتا، کبھی کبھی بچے ضد زیادہ ہی کر جاتے ہیں، بچوں کو سمجھاؤ تو ضد پکڑ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں کہ نہیں مجھے تو وہی چاہیے۔ ایک پیر کی چڑیا انہیں پسند آ جاتی ہے تو بس وہی کہ بس مجھے یہی چاہیے، دوسرا نہیں، یہی چاہیے۔ کہیں مارکیٹ میں جاؤ، انہیں چیز کوئی پسند آ جائے تو دلانی پڑتی ہے، بچے ہوتے ہی ہیں جدی، دلانی پڑتی ہے، نہ دلاؤ گے تو رونے لگتے ہیں، مچلنے لگتے ہیں۔ وہیں پر اللہ اکبر، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضد کرنے لگے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو سمجھایا، بڑا بہلایا، بیٹا یہ کوئی بازار کی چیز نہیں ہے تم کو خرید کے دے دیا، ہرنی کا بچہ ہے، مارکیٹ میں نہیں ملتا ہے،
ये जंगल में मिलता है, ये जंगल में होता है। अब जंगल से कौन लाए तुम्हारे लिए? अल्लाह के महबूब के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं था, हुजूर चाहते तो आता, लेकिन उम्मत को एक मैसेज देना था, एक पैगाम देना था कि शान इमाम हुसैन है क्या, जिसने करबला की सरजमीन पर शहीद होकर मुस्तफ़ा का दीन बचाना है, उसकी शान क्या है। हुसैन कोई आम नाम तो नहीं है, हुसैन कोई आम नाम तो नहीं है। 20,000 के लश्कर में जिसने अपना 20,000 के लश्कर में जिसने अपना 72 का लश्कर खड़ा किया, उसका नाम हुसैन है रज़ी अल्लाह ताला। इमाम हुसैन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत की है। इमाम हुसैन कोई आम नाम नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मुंह में अपनी ज़बान डालते थे, अपना लुआब दहन चुसाते थे हजरत इमाम हुसैन को। और वो इमाम हुसैन और हसनैन करीमैन की बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं टाली, कभी नहीं टाली। जब तो हजरत बिलाल जब मदीना वापस आए तो लोगों ने इल्तिजा की, क्या बिलाल, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब को तुम जो अजान सुनाते थे, अजान सुनाया करते थे, या बिलाल क्या वो अजान आज हमें भी सुनाओगे? मेरा वो उन्वान नहीं, लेकिन एक समझाने के लिए शान इमाम हुसैन है क्या। ये हसनैन करीमैन किस अल्लाह ने किस इज्जत से इन्हें बख्शा है, कितनी इज्जतों से इन्हें बख्शा है। तो देखिए, तो कहा कि अजान सुनाओगे, तो कहा नहीं, आज नहीं, बिलाल की इतनी ताकत नहीं है कि आज वो अजान कहे। बिलाल अजान कह देगा, लेकिन जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा, तो जब कहता था तो हुजूर सामने होते थे, हुजूर का चेहरा सामने होता था। लेकिन आज बिलाल के सामने हुजूर का चेहरा ना होगा। हुजूर के विसाल के बाद की बात कर रहा हूँ। हजरत बिलाल जब लौट कर आए, मदीना छोड़ गए, फिर लौट कर आए, तो कहा ऐसे नहीं मानेंगे। फिर हसनैन करीमैन को बुलाया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवासों ने बिलाल की उंगली पकड़कर कहा, बिलाल जो नाना जान को आज़ान सुनाते थे, आज सुना दीजिए ना। तो बिलाल ने, हजरत बिलाल ने ये कहा कि जिनकी बात तो क्या कहते हैं, खातिमुन नबिय्यीन, अल्लाह के महबूब सैयद अंबिया नहीं टालते थे, अंबिया के इमाम नहीं टालते थे, इमामुल अंबिया नहीं टालते थे, जिसकी बात को पैगंबर सलाम ने कभी नहीं टाला, अल्लाह के महबूब ने कभी टाला नहीं, बिलाल कैसे उनकी बात को टाल देगा। तो हजरत इमाम हुसैन हसनैन करीमैन की इल्तिजा पर, हसनैन करीमैन के कहने पर बिलाल ने अजान कही। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उनकी बात को नहीं टाला। तो उन्होंने मांगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो हजरत हुसैन जिद कर गए कि मुझे चाहिए खिलौना, ये मुझे हिरनी का बच्चा चाहिए। इमाम हुसैन जिद कर गए तो हुजूर ने बड़ा बहलाया, नहीं माने। हत्ता कि इमाम हुसैन के चश्मे मुबारक से आंसू छलकने लगे, उनके गालों पर गिरने वाले थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने देखा एक हिरनी, दूर हिरनी एक चली आ रही है, चली आ रही है, अल्लाह के महबूब की बारगाह में एक हिरनी चली आ रही है। हिरनी समझ में ना, डियर चली आ रही है, हिरनी दौड़ी चली आ रही है, उसके साथ एक छोटा बच्चा है। हिरनी बारगाह रिसालत में हाजिर हुई, अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुई। हिरनी अपनी जबान में बोल पड़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, हिरनी अपनी जबान में बोल पड़ी, कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझे कुदरत की तरफ से ये इत्तला मिली है, मुझे ये हुक्म हुआ है कि एक तेरा बच्चा शिकारी लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर है, अल्लाह के महबूब की बारगाह में ले गया है, और वो बच्चा अल्लाह के महबूब ने इमाम हसन को दे दिया है, हजरत हसन को दे दिया है, और दूसरे बच्चा तेरे पास है। इसकी तलब में इमाम हुसैन रो रहे हैं। कौन हुसैन है? जो करबला की सरजमीन पर मुस्तफ़ा का दीन बचाएंगे, वो हुसैन जिन्होंने भूखे प्यासे रहकर मुस्तफ़ा का दीन की हिफाजत की है, अपने खून से इस्लाम के सजर को सींचा है। अल्लाह अकबर, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इमाम हुसैन ने, घराना लुटा दिया है दीन इस्लाम के लिए। तो हमें मोहब्बत करनी चाहिए इमाम हुसैन से। तो हिरनी कह रही है, या रसूल अल्लाह, मुझे मेरा एक बच्चा शिकारी आपकी बारगाह में लेकर आया और आपने हजरत हसन को दे दिया है। या रसूल अल्लाह, दूसरा बच्चा
मुझे कुदरत की तरफ से मुझे हुक्म हुआ है कि ये दूसरा बच्चा मैं आपके पास लेकर जाऊं। या रसूल अल्लाह, इमाम हुसैन के आंसू टपकते, इससे पहले मैं बच्चा लेकर हाजिर हूँ। या रसूल अल्लाह, एक बच्चा शिकारी मेरा आपकी बारगाह में पेश कर दिया है, वो आपने इमाम हसन को दे दिया है। या रसूल अल्लाह, ये दूसरा बच्चा है जो मैं अपने साथ आप खुद आपकी बारगाह में पेश कर रही हूँ। या रसूल अल्लाह, मुझे बांझ होना गवारा है, मैं बिन औलाद गवारा कर सकती हूँ, मेरी कोई औलाद ना हो मैं ये गवारा कर सकती हूँ, लेकिन इमाम हुसैन की आंखों से आंसू टपक जाए मैं ये गवारा नहीं कर सकती। इमाम हुसैन का रोना तो हुजूर को भी पसंद ना आता था, इमाम हुसैन को हुजूर भी नहीं रोने देते थे, तो वो भला अल्लाह ताला को कैसे गवारा। तो हिरनी जंगल से इमाम हुसैन के लिए अपने बच्चे को देने के लिए आ गई। तो रब का हुक्म हुआ, हिरनी भी चली आई। आज तो हम इमाम हुसैन से ऐसी मोहब्बत जताते हैं, इमाम हुसैन से कि हमारी ऐसी मोहब्बत है, ताजिया गली गली घुमाएंगे, कहेंगे इमाम हुसैन से मोहब्बत है। नमाज का वक्त है, ये ताजिया घुमा रहे हैं, कह रहे हैं इमाम हुसैन से मोहब्बत है। अल्लाह करे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों की समझ में आए, है ना। हुसैन की मोहब्बत, हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं, वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं, वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। और मैंने जब भी लिखा है नामे हुसैन कागज पर, फरिश्ते मेरी कलम को सलाम करते हैं। अल्लाह अकबर, शान, अल्लाह ने बड़ी इज्जत से हजरत इमाम हुसैन को नवाजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब ने बड़ा प्यार किया हजरत इमाम हुसैन को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा से फरमाते कि मेरे नवासे कहाँ हैं। तो जब हज़रत करीमन आ जाते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सूंघते थे, उन्हें अपने कलेजे से लगाते थे, उन्हें चूमते थे। बड़ा ही बताइए, अल्लाह के महबूब इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, हमें मोहब्बत हमें भी करनी चाहिए। अल्लाह करे इमाम हुसैन, इमाम हसन, पंजन पाक, अहले बैत पाक की मोहब्बत हमारे दिलों में उतर जाए। अल्लाह से दुआ है, मौला अपने महबूब के सदके में वो काम ले ले हमसे, इसमें तू राजी हो।